Uzamis City ug Misamis Occidental ug sa tanang mga nagtan-aw kanato karon sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC, Pebrero 11, 2026 para sa pinakaulahing balitang asenso. This is Uzamis Today. LGU Uzamis gipasilunggan sa Police Regional Office 10. City Veterinary Office padayon sa castration alang sa pagkontrol sa pet overpopulation o rabies. Kapitan Pigalan naghatag update sa 3-story multi-purpose building, peace and order, PWODs o hustong pagdumala sa basura sa Barangay Aguada. Propusi naghatag katinawan sa aberment sa pre-housing project sa Barangay Malaubang. Zero billing motor cab driver na luwas sa dako nga hospital bill pinaagi sa Asenso Uzamis pre-hospitalization program. Rino Carlo Lim, aniya ang mga detalye. LGU Uzamis gipasidunggan sa Police Regional Office 10. Atong paminawon ang report ni Glenn Ray Ruluna. Gipasidunggan ang City Government of Uzamis isip Best Local Government Unit kun LGU Component City atol sa PNP Day 2026 nga selebrasyon na gipaygayon sa Police Regional Office 10 nadtong Pebrero 9 sa Regional Headquarters sa Grandstand sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Ang pasidungog gihatag isip pagila sa ligon ug padayon nga panag-uban sa syudad ug sa Philippine National Police sa pagpaligon sa kalinaw kahusay crime prevention programs o community-based policing. Gidawat ang award ni Councilor Mars Tapayan kinsa chairman sa Committee on Peace and Order sa Konseho. Isip representante ni Uzamis City Mayor Sam Norman Gofuentes. Ang mong pag-ila nagapakita sa aktibong suporta sa city government ubos sa kadunasan sa Uzamis Administration sa inisyatiba sa kapulisan nga nakatampo sa ebisyente nga paghatod sa serbisyo o sa padayon nga kaluwasan sa katawhan sa syudad. Atol sa seremonyas, gipasiugdahan usab sa Pro-10 ang mga nanag-unang mga police personnel, PNP units o mga stakeholders niini nga adunay dakong kontribusyon sa mandato misyon na sa PNP. Ilang gidayeg ang Uzamis City isip usa ka ehemplo sa lig-on nga police community partnership nga nagapalig-on sa kalinaw, seguridad o kalambuan. Nagpasalamat ang kapulisan sa city government sa Uzamis sa ilahang pagsalig o kooperasyon o mipasalig nga magapadayon ang mas ligon nga panagtinabangay alang sa bas kasaligan responsive o katawhang sentro nga serbisyos kapulisan para sa tanang Uzamis Dons. We congratulate the city mayor and all public officials in the city as well as the local police headed by Lieutenant Colonel Harvey Arino Sanomser and his men in local PNP for this collaboration and partnership with the City of Uzamis. That's why we have this award, which is a testament to our endeavors to bring lasting peace and progress for our city of Uzamis and Lucena. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Daghang salamat Glenn. City Veterinary Office padayon sa castration alang sa pagkontrol sa pet overpopulation o rabies. Alang sa mga detalye atong paminawon si Melody Reyes.
Isip padayong aksyon sa pagpanalipod sa mga alagang hayop ug sa katawhan sa dakbayan sa Ozamis, ang City Veterinarian Office sa pagpanguna ni OIC Head Dr. Lourdes Calyao ubos sa mandato sa Asenso Ozamis Administration ni Mayor Sam Norman G. Fuentes nagpatuman sa padayong castration ug pagpangapon sa mga iro ug iring. Sa personal interview sa Asenso Ozamis News Channel, gisaysay ni Dr. Calyao ang mga kalihukan ug mga lakang nga gihimo sa maong buhatan adlang Martes, Pebrero 10, 2025. Sa samang adlaw, napahigayon ang regular nga castration alang sa mga male dogs and cats diin ang schedule niini matag ikaduhang Martes ug ikaupat nga Martes sa matag bulan. Mao ni atong regular nga castration launch, no? Sa lalaking iro o sa lalaking iring. So ang schedule nato ani gyud launch second Tuesday o fourth Tuesday of the month. Para ato nang giingana launch para dili na bitaw magsigig pangutana atong mga citizen diri sa Ozamis. Ang pagpangapon adunay gamayng bayad nga 350 pesos. Matod pa ni Dr. Calyao, sa matag nakaschedule nga adlaw, adunay napulo hangtod sa 15 ka mga iro ug iring ang kayang makapun. Naalang sila bayro nun, very minimal loans, no? 350. Okay, in fact, kung adto kag private na loans, nabi ay tag 5,000 na ana, no? Castration itself. So kani ato 350. Dadon lang nimo diri initial karon nga day matagaan na sila og antibiotic, matagaan nag pain reliever. Libre na na loans dayon. Sila na lang dayon ang mopadayon. Atong gi kada adlaw kanang sa schedule nato kaya nato ang 10 to 15, no? So in a month kaya nato ang 30, no? So ingana loans. Gisaysay usab ni Dr. Calyao ang mga veterinary outreach nga pagahimuon sa City Veterinary Office sa nagkandaiyang barangay isip kabahin sa kampanya Patok Rabies. Atay mga schedule na kanang atong gitawag og veterinary outreach, no? In fact ugma madto mi og Kapukaw. Karangan mag anti-rabies vaccine ta. Dayon sa Thursday pohon rons Kapukaw proper. Gibot yag usab ni Dr. Calyao ang tumong sa maong aktibidad nga nagtinguha nga malikayan ang overpopulation sa mga pet dogs ug makontrol ang ilang pagka-agresibo. Dili lamang alang sa kayuhan sa mga alagang hayop kundi lakip na usab sa kaluwasan sa katawhan. Siya to avoid anang overpopulation sa atong mga pet dogs, no? Then at the same time makontrol na to ang mga iro ba nga dili bitaw kay sila aggressive, dayon dili pud sila maglaag-laag kay di naman sila manguwag, so di na sila ka-appreciate og babae nga nanguwag. So mo nang ma-avoid na to nga naay iro sa dalan, no? Kay kung naamanggoy babae nga iro nga manguwag, makapanimhot ang lalaki nga iro mga 1 kilometer, no? So munang matingala ka anong daghan magay iro ni sa among palibot, no manggod na sila dayon. So ang imong iro mouli usahay daot na ang mata, nagkiang na, samad-samad na kay nagiaway. Usa-usab sa target sa maong programa mao ang rabies eradication diin kung malikayan ang pag-away sa mga iro, mas dako ang kahigayunan sa epektibong pagkontrol sa rabies. Bottom line, ang isa po sa atong target yun ang rabies eradication. So kung wala na yung mga iro nga maglaag-laag, wala yung magbugno, dakong chance nga makontrol na to ang rabies. Sa padayong castration og veterinary outreach program sa City Veterinary Office, gilauman nga mapugnan ang pagdaghan sa mga stray animals, mapamenusan ang agresibong pamatasan sa mga iro ug iring ug mapalig-on ang kampanya Batog Rabies sa Dakbayan. Pinaagi sa kooperasyon sa lokal nga pagamhanan ug sa katawhan, padayon nga gipanalipdan sa Asenso Ozamis Administration ang kaayuhan sa mga alagang hayop ug ang kaluwasan sa matag Ozamis non.
Sa mga pet owners nga magpakapun sa ilang alagang iro ug iring, gikinahanglan nga ang mga hayop adunay kompletong immunization sa dili pa kini kapnon. Alang sa dugang nga impormasyon sa schedule sa castration ug veterinary outreach sa inyong barangay, mamahimong mangutana sa City Veterinary Office nga nahimutang sa ikaduhang andana sa Ozames City Public Market ug mamahimong musunod sa Asenso Ozames News Channel alang sa mga pahibalo. Alang sa Ozames Today, ako si Mary Melody Reyes. Daghang salamat, Mel. Kapitan Pigalan, naghatag update sa 3-story multi-purpose building, Peace and Order, P-Woods o gustong pagdumala sa basura sa Barangay Aguada. Ani ang report ni Leoncio Midal. Sa interview kang Barangay Aguada, Kapitan Leo Hooper Pigalan nga gipigayan adlong Lunes, Pebrero 9 ning tuiga, iyang gihatag ang mahinungdanong update sa nagpadayon nga mga proyekto nga bugos gisuportahan sa Asenso Administration. Lakip na ang construction sa 3-story multipurpose building, samtang ipasiug daw sab niya ang kahimtang sa Peace and Order sa mga person who use drugs kon P-Woods ug ang hustong paglumala sa waste management sa ilang barangay. Matod pa ni Kapitan Pigalan, ang construction sa 3-story multipurpose building usa sa giprioridad o flagship project sa Barangay Aguada nga ilang ipangayo o ipangninguha uban sa konseho ngadto ang kanhi Ozames City Mayor ug karon Asenso Pinoy Representative kung Attorney Henry Inde F. Waminal Jr. Ang atong project karon na kuan kaning gitawag nato 3-story building nato sa atong multipurpose, usa man ni siya flagship sa ato ang project karon sa Barangay Aguada. Tabang po ni sa pagpangayo og suporta sa una kang Mayor Indi, which is Congressman Indi na karon, kauban na sa akong mga konsehalis. Kami gyud ang niatubangan na dito nga unsay imong i-priority ug nasabutan sa among mga kakonsehalis namo nga i-prioritize gini among bagong building. Sa pagkakaroon ang maong proyekto, hapit na mahuman din ana-anak kini sa finishing touches o gilauman nga andam na kini alang sa pag-turnover sulod sa pipila ka adlaw o semana. Kini nga pasilidad pagagamiton isip bagong opisina sa mga barangay staff, samtang ang kasamtangan nila nga building nga barangay ihatag ngadto sa mga barangay health workers aron aduna usab sila nindot og mas maayong workplace. Ato masulon nga office diha nato ibalhin ang ato ang office staff kay kanidri ato ihatag man nato para mahatagan pud og gwapo nga building atong BHW, atong health center. Kay atong health center mangod gabalhin-balhin gikan sa karaan nga building, padulong sila dito sa senior citizen. Dayon karon para ma-enjoy pod sa mga katawhan nga magpa-immunize o sa pamay magpa-check up diri sa atong bagong building na to diri sa ibalhin na sila sa gawas. Pero kaning building nga magpabilin gyapon ni nga opisina sa atong barangay, sa barangay captain kay atong mga PW na nila to o kanang mga senior nga maghusay, di na ako pasakaon dito kay dito man sa 3rd floor, dito man ang ako ang opisina pod. Ang maong proyekto adunay kinatibuk ang pundo nga nagkantidad og 14,900,000 pesos nga gigahin aron masiguro ang kalidad o kalampusan sa pagtukod ni ini. Samtang sa aspeto sa kalinaw o kahusay sa Barangay Aguada, gipasalamatan ni Kapitan Pigalan ang kapulisan sa Ozames ubos sa pagdumala ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanusa sa padayon nila nga pagmintinar sa seguridad sa syudad pinaagi sa paggrooming o pagpatrolya bisan sa kadlawon. Ilabi na kay ang Barangay Aguada nahulog nga University Belt. Peace and order sa akong barangay, Kaluis Ginoo, okay man, wala na ako kadungog ug away kaayo. Ay sa akong gikaingon ang ato ang patrol diri sige man gyud nga tabok-tabok, di pa gani katabok ang isa na napoy mo tagbo isa. So labi na nga ato ang murang nahulog og University Belt ang Barangay Aguada. So makita nato nga ang atong pasalamat ko sa atong kapulisan na headed by Lieutenant LT Col Harvey Avillanusa sa iyang kakugi o sa iyang mga tao nga kakugi niya maglibot-libot, magpatrolya bisa sa kadlawon nako. Kabahin usab sa mga P-Woods sa ilang barangay iyang gipadayag ang kahimtang o progreso sa matag-usa niini. Din sumala pa niya. P-Woods na to naman napaman gihapon pero naay mga badlungon. Badlungon absinot kayo sa itong meeting. Magpakita siguro less than 20. Then, kung naon ron, murang iabot na ba siguro kung 60. 60 siguro ang akong P-Woods. Salamat po ko sa uban nga, kugi biyapon mo at attend o kanang atong monthly meeting
kinanglanon mo na usa man na sa atong giapas nga papel nga mahatag nato dito sa kadak para sa ato ang drug cleared na to. Gipayag ni Kapitan Pigalan ang iyang pasalamat sa Team Asinso leaders sa padayon nga suporta nga nakatabang sa paglambo sa mga programa o proyekto sa Barangay Aguada. Akong mapasalamaton sa ato ang mga lideres na to sa ato ang probinsya headed by Governor Henry S. Waminal, atong Congressman Ando Waminal, Second District Congressman Ando Waminal, ato ang Asinso Pinoy Party List headed by Congressman Indy Waminal, and atong syudad nga atong hapsay nga syudad si Mayor Sam Puentes. Dayon ato ang mga Asinso konsyal headed by Vice Mayor Baby Neri. So again parting ko na to atong mga katawhan magpadayon lang gyud tagbuhat sa maayo. Dugang pa nga pahimangno ni Kapitan Leo Pigalan alang sa hustong pagdumala sa basura sa ilang barangay diin matud pa niya Na atong basura ayon yung patakay ilabay gyud sa saktong kanan. Then ikaduha siguro ayo magbayad og mga basurero nga ihatag ninyo sa mga motor, tricycle kay once mahibat masakpan namo dako kay multa 3,000. Nasakpan yun mismo sa kong konsyal din ikaduha karong bago pod napon migi ukay kay ukoy-ukoyan kay naana po yung mga tricycle nga maglabay ang mga bakante nga lote. Labay gyud na ninyo sa tong basurero panalitan disiplina namang na kinahanglan lang gyud ta og kanang disiplina nga i-segregate nato ang malata at mapuslan dili mapuslan og katong mga hazardous. alang sa Usamis Today. Ako si Yonsho Midalio. Salamat, Leoncio. Fruposi naghatag katinawan sa availment sa free housing project sa Barangay Malaubang. Ani ang report ni Adoni Dicena. Ang panultihon nga ang mag-antos maoy masantos. Daw ingon niini paghulagway ang mga organizer o mga membro sa Fruposi o Federation of Rural and Urban Poor Organization of Usami City Incorporated. Natukod ang Fruposi ni atong 1992 o gikan sa 5,000 kapin ka mga membro nahimo na lang kining 800 karon diin kini sila maoy gi prioridad sa free housing acquisition projects sa Malaubang resettlement area. Matud pa ni Fruposi President Rosemary Dicena nga siguradong ikadismaya sa uban apan mao kini ang kamatuoran. Yang gipaklaro nga ang prioritization guidelines nga gisunod sa organisasyon sa pagpahimulo sa housing program na sayod niini ang Asinso Usamis Administration o labi na ang Asinso 3 Pillars gikan ni Governor Henry Waminal Sr., Congressman Ando Waminal ug Asinso Pinoy Party List Congressman Indy Waminal. Sa pagkakaron hapit na makaangkon sa free housing ang unang 400 ka mga membro o kung makumpleto na ang 800 ka mga membro sa Fruposi, wala na hold niini ang organisasyon o diskresyon na kini sa Asinso Usamis Administration ang mosunod nga bulog sa benepisyaryo sa housing program sa Malaubang. Walay kabutangan ang gibating kalipay og pagpasalamat sa mga founder og member sa Fruposi nga sa kapin 30 ka tuig nga pakigbisog sa programa niini lang sa administrasyon sa Asinso nahatagan og katumanan. Kisugdan ni atong 2019 sa panakop nga termino isip kongresista sa ikaduhang distrito nga karon Governor Henry Waminal ug sa pag-abag ni Congressman Ando Waminal nga niadtong higayuna siya ang mayor sa Usamis ug padayon kining gisuportahan sa administrasyon ni Mayor Indy Waminal. Ipasalamatan usab ni Rosemary Dicena ang administrasyon karon ni Mayor Sam Norman Fuentes nga padayon usab ang aktibong suporta sa maong proyekto. Dili ingon nga igong kasayon ang among pagsulod dinhi. Girisgo namo ang among mga kinabuhi. Girisgo namo ang among mga dungog, no? Kay pagsulod pa lang namo dinhi sa 1992 ang among apelyido nagkalain-lain na. Kaning Urban Poor mangingilad, Urban Poor mangilogyuta, Urban Poor rebelde. Amo nang gidawat tanan ang ilang pasumangil sa moa. Kay nasayod mi nga dunay programa sa gobyerno para sa katawhan. Ang kani karon nga hitabo nga kami murag nimbalik sa ONU ba nga imbis na namin na po murag gibalikan na sad mi sa mga pagdaot sa mga tao tungod kay nasuko sila namo nga wala sila makasulod. So kani ako lang ni siyang gi-emphasize nga sa pagsulod namo dinhi among kabubuton sa organisasyon. Walay nagsugo namo nga ahensya sa gobyerno nga mosulod mi dinhi.
Miabot ang karong panahon na nga gihatagan mi sa among hangyo, no? Ang ako alang unta nga pagpasabot sa inyo ha nga ayaw mo kasuko nako nga namo sa among kapunungan nga wala mo makasulod sa pagkakaron. Kay kung ato lang yung hunaon, pila ka tuig gikan sa 1992 to 2019 ta na realize, no? Nga gihatagan ta og kaayuhan sa ato ang administrasyon sa mga waminal. Alang sa Uzamis Today, Adoni Decena reporting. Zero billing. Motor cab driver naluwas sa dako nga hospital bill pinaagi sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program. Atong paminawon ang report ni Angela Kirante. Wala damhan ni Randy Panghasian Piki, 54 anyos ug residente sa Purok 1 Barangay Lamaning Dakbayan sa Uzamis nga ma-zero balance ang dakong hospital bill sa iyang asawa nga si Marisa Anislag Piki, 49 anyos nga naoperahan sa matres tungod sa duha ka bukol nga nasuta kaniya. Miduol si Randy sa buhatan sa Asenso Uzamis Administration tungod sa dakong hospital bill sa iyang asawa nga miabot sa 159,625 pesos and 23 centavos. Ug tungod sa walay lain nga maduulan, wala siya magduwa-duwa sa pagpangayo og tabang sa maong buhatan. Ug wala damhan ni Randy nga hingpit masulbad ang iyang problema diin bisan piso. Wala na siya nabayaran human kini ma-zero balance pinaagi sa Asenso Uzamis Free Hospitalization Program. Tungod sa akong problema, na-hospital lang akong asawa, naoperahan sa iyang matres, duha ka bukol sa iyang matres ug sa fallopian tube. O niabot ang akong bill og 159,000. Wala man ko laing kaduulan. Hingduol ko di sa Asenso. Kay more man mo idang pana na to sa tanan ug wa na ko damha nga nasulbad yun ang akong problema nga wa gyud koy bayro nun sa gamay nasgisiro gyud. Ang iyang asawa nga si Marisa na-admit ug naoperahan sa Tobias Feliciano Faith General Hospital. Di na-diagnose siya og ovarian new growth, left malignant stage 1 og endometrial mass in matod pa ni Randy. Panang bulan sa Nobyembre medyo sige mo na siya aswat-aswat ug dito na ni nanak ko na mo bangil sa iyang tiyan dayon wa na undang sakit ang tutong December sige nagngulngol pagka January 27 dito na nagdugo na siya 15 nagdugo na siya nga wa na siya undang-undang sa dugo mo to gipa-check up gipa-admit siya 27 pero ang finding primero diri pa manggod sa gastro kuan pag general gid kuan niya sa yang ng ultrasound nasilip nga naay duha day ka bukol mo tong agi wala sa to gipagawas sa ospital mo gyapon 24,000 to among bill diri gyapon sa Asenso to nako na kaduha naman ning admit diri na ang opera bali dako na jud kay natabang ang Asenso sa kuha sa pagka-hospital sa akong asawa. Sa pagka-zero balance sa iyang bayro nun sa hospital, dili masukod sa kalipay ang gibati ni Randy. Kinsa wala gayud damha ang maong dakong tabang nga iyang nadawat ug isip motor cab driver nga usahay mag-sideline og welding, giilan niya ang dakong benepisyo sa maong programa. Ulay ka butangan sa kalipay o wala ko gadahom jud nga inani nga sa kalibog sa atong ulo napagid kasulbaran nga kuan. Wala ni nahitabo sa ubang lugar na inani. Cab driver ngid ko motor cab. Yung sahay po no sideline ko pang welding kay welder man ko pero focus ko sa motor cab gyud ko. Ako kayo sama na mong mga pobre sama sa uban nga maglisod jud og magunahon na lang magkamatay na lang sa lang higdaanan karon madasig gyud nga mo pa ospital tungod kay na may programa nga sama ani nga wala gini sa uban. Bisag asan dapita wala nini ang programa nga gibuhat nila sa mga pobre sa tanan jud sa mga hospital nga sa pagkakaroon dagko jud ayog mga bayro nun wa tagadahom nga inani day zero wala ko gadahom.
Niini, pasalamat ang iyang ipaabot ngadto kang Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative, Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal, Asenso Pinoy Representative, Congressman Attorney Henry N.D. F. Waminal Jr. ug ingon man kang Mayor Sam Norman G. Fuentes tungod sa ilang padayon nga paghatag og tabang ug pagtagad sa panginahanglanon sa katawhan. Salamat kayo ni Gobernador, ni Kung Ando, Kung Indi, labi na gid ni Mayor Sam, Norman Sam, Fuentes, siya gigatabang ng kuhan. Dugang panghinaot niya sa maong programa. Unta nga hantod sa hantod padayon gikini niya nga suportahan pud sa atong dagko sa gobyerno sa taas nga ang nindot kay programa diri nga ipadayon gyud kay tungod po natong mga wala gi kaya sa kinabuhi, madagdagan pang kinabuhi. Aron lang di mahadlok magpa-hospital. Kay tungod na may musagop nato sa higayon nga naa natay mga bayro nun dagko na mo tabang. Alang sa Uzames Today, ako si Angela May Kirante. Salamat, Angela. Ang Uzamis Today hatod kanato nga serbisyo publiko sa kanunay Asenso Uzamis Administration pinaagi sa Asenso Uzamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal ug Asenso Uzamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kinatibuk ang AONC team, Dazel Texon, Leoncio Medalio, Adoni Dicena, Jun Purgatorio, Aris Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela May Kirante, Mary Ann Lumapas, Sander Dalid ug si Glenn Ray Luna sa Misamis News Network. Ako si Rino Lim, daghang salamat. Kanunay Asenso Uzamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.